अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 18। आज उन दोनों ने एक ही रंग का उरूसी लिबास ज़ेब तन कर रखा था। अगर कोई दूर से उन्हें देखता तो बीनिश और मोमल में फ़र्क नहीं कर पाता। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद हसीन लग रही थीं, जबकि वफ़ा और ज़ैना भी मुखालिफ पर बिजलियां गिराने के इरादे रखे हुए थीं। वो दोनों इस वक्त मोमल के रूम में थीं, जबकि निकाह का इंतज़ाम नीचे लॉन में किया गया था। दोनों बादशाह आज अपनी अपनी मलिका को अपना बनाने के लिए पूरे शान व शौकत के साथ अपने तमाम तरजुआत लिए उन हसीनाओं के दरबार में दाखिल हो चुके थे। उन्हीं के आगे आगे तकी और अजलान भी ढोल के थाप पर भंगड़े डालते हुए अंदर दाखिल हुए थे। वो घबराहट के मारे कमरे के न जाने कितने ही चक्कर काट चुकी थी जब उसकी वालिदा कमरे में दाखिल हुई। मोमल बेटा, इधर आओ मेरे पास। उनके पुकारने पर वो कदम कदम चलती उनके पास ही नीचे बैठ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी तो हमेशा ही प्यारी लगती है। मामा, आज बाबा यहाँ होते तो कितने खुश होते ना। वो उनके घुटने पर अपना सर टिकाए हुए थी। बेटा, वो अभी भी बहुत खुश होंगे। काश वो इतनी जल्दी ना जाते, काश वो अभी भी हमारे साथ होते। कितने ही आंसू उसकी आंख से फिसल कर उनकी गोद में जज़ब हुए थे। अच्छा बस, अब साफ़ करो ये आंसू। अभी काजी साहब आते होंगे। थोड़ी देर तक ये आगे करो। वो उसके दुपट्टे का घूंघट उठाकर आगे करते कमरे से चली गई। कुछ देर बाद गवाहों की मौजूदगी में काजी साहब उन दोनों से उनके जवाब लेकर दुल्हों से उनकी मर्ज़ी जानने के लिए कमरे से निकल गए और पीछे उन दोनों ने भी एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी थी। यार, ये मौलवी साहब कब आएंगे? कब से अंदर गए हुए हैं? अहद ने बेचैनी से अंदर की तरफ देखते हुए कहा। मेरे भाई, सब्र कर ज़रा, 2 लड़कियों से पूछना है, टाइम तो लगेगा ना, असलान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। भाई, अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो? मुइज़ ने अपना खदशा जाहिर किया। अबे नहीं किया मना, वो देख सामने आ गए वो लोग। तकी ने उसकी तवज्जो सामने मबजूल कराई, जहाँ काजी साहब के साथ आलियान और मनान साहब चलते आ रहे थे। हाय, अब जान में जान आई। अहद ने सुकून की सांस ली। काजी साहब पहले मुइज़ के बराबर बैठकर कहना शुरू हुए। मोइश शेख वल्द आरिफ शेख आपको बीनिश मनान वल्द अब्दुल मनान कुरैशी से बाउज़ 2 लाख सिक्का रायजुल वक्त हक़ महर के निकाह कबूल है। काजी साहब कहकर उसके जवाब के लिए रुके। या श्योर, व्हाई नॉट? मुइज़ ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। अबे ढक्कन, ये क्या बोल रहा है? कबूल है बोल। बराबर बैठे अहद ने उसे कोहनी मार कर कहा। ओह सॉरी, हाँ जी कबूल है। काजी साहब ने एक बार फिर से वही सवाल दोहराया। कबूल है, जवाबन उसने भी निहायत शाइस्तगी से कहा। जब उन्होंने तीसरी मर्तबा वही सवाल पूछा तो मुइज़ की तो बस ही हो गई। भाई अंकल, ये आप सबसे 3 बार क्यों पूछते हैं? जब 2 बार हाँ बोला तो तीसरी बार इनकार थोड़ी ना करेंगे, उसने चिढ़ते हुए कहा, जिस पर वो उसे घूरते ही रह गए। अबे क्यों लंबा कर रहा है? कबूल है बोल ताकि मेरा नंबर आए। अहद ने मतलबी लहजे में उससे कहा। ओके, कबूल है मुझे। मुइज़ के कहते ही हर तरफ मुबारक सलामत का शोर उठा और फिर अहद का निकाह भी बगैर आफियत पढ़वा दिया गया। वो चारों मोमल के कमरे में बैठी थीं जब बाहर से लड़कों की आवाज़ आई।
چلو لڑکیوں، دروازہ کھول دو، ہمیں اپنی بیویوں سے ملنا ہے۔ احد اور موئز نے بآواز بلند اعلان کیا۔ اوئے، ابھی دروازہ نہ کھولنا، 1 منٹ رکو۔ زینہ کو دروازے کے جانب بڑھتے دیکھ کر وفا نے کہا، جس پر سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ گھونگھٹ نکالو اپنے اپنے۔ وفا نے حکم صادر کیا، جس پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنے گھونگھٹ آگے کیے۔ اوکے ڈن، چلو زینی، اب کھول دو دروازہ۔ وفا کے کہنے پر اس نے دروازہ کھولا اور وہ چاروں ایٹم بم کی طرح زمین پر گرے تھے۔ اوف، لڑکی بتاتی تو اچانک ہی دروازہ کھول دیا، اذلان نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ اب یہ کیا فلم ہے؟ موئز نے دونوں دلہنوں کو ایک جیسے لباس میں گھونگھٹ ڈالے دیکھا تو وہ بوکھلا ہی گیا۔ ابے، ان میں سے میری والی کون سی ہے؟ احد نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو پتہ کرنا ہے دلہے میاں، وفا نے شوخی سے کہا۔ ہیں کیا؟ موئز نے اچنبھے سے پوچھا۔ اب ان میں سے جو تمہاری والی ہے اس کو ڈھونڈ لو، زینہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لو، اس میں ڈھونڈنا کیسا، مجھے پتہ ہے، یہ ہی ہے میری مومی۔ احد نے دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بھائی میں ہوں۔ گھونگھٹ کے اندر سے بینش کی آواز سن کر اس نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوسری والی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے گھونگھٹ اٹھا کر مومل ہونے کی تصدیق کی۔ ہاں، میرا مطلب یہی ہے میری مومی۔ اب کہ احد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بینش، تم ذرا چینج کر کے نیچے تو آنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ موئز نے ایک ہاتھ سے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ لو بلا، کہاں جانا ہے اب ہمیں؟ بینش خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر بول اٹھی۔ اٹس اے سیکرٹ ڈیئر، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، پہنچو جلدی، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور بینش بھی چینج کر کر اسی کے ساتھ نکلی تھی۔ اب آپ سب کمرے سے باہر جانے کا کیا لیں گے؟ احد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جو آپ خوشی سے دے دیں، جواباً اذلان نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، جا رہے ہیں، بس تو فری ہو جایا کر فوراً۔ احد کو غصے میں آگے بڑھتا دیکھ کر وہ سارے جلدی سے باہر نکلے تھے۔ وہ شام کے وقت غروب آفتاب سے ذرا پہلے سمندر کی لہروں کے شور کے درمیان دو بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھے موسم کا لطف اٹھا رہے تھے، جہاں ہلکی پھلکی سی فوار بھی موسم کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہیں سرخ گھٹنوں سے ذرا نیچے آتے ہوئے فراک میں اپنے کھلے سیاہ بالوں کو برابر کان کے پیچھے کرتے وہ اس منظر کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بینش، میں یہاں کافی بار آ چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے یہاں آ کر خود کو کبھی اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بڑی عقیدت سے اپنے دل کا حال اس کی گوش گزار رہا تھا۔ اچھا، پہلے کس کے ساتھ آئے تھے، لائبہ کے ساتھ یا الینا کے ساتھ؟ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبائے شرارت سے کہا۔ نہیں یار، وہ کہاں ملی، میں تو سحر کے ساتھ آیا تھا یہاں پر، موئز نے اطمینان سے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ ابھی سحر کون ہے؟ بینش نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اف یار، مذاق کر رہا تھا، ادھر آؤ تم، موئز نے کہتے ہی برابر بیٹھی بینش کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ان سب کو باہر نکالنے کے بعد وہ دروازے کا لاک لگا کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے محترمہ؟ احد نے اس کا مہندی اور چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے وہ نمبر دیکھا تو اسے پہچان نہ سکا، البتہ اس کے موبائل میں یہ نمبر
महबूबा के नाम से सेव था। ये देखकर तो मोमल का दिमाग भग से उड़ गया और उसने अहद का मोबाइल उसके हाथ से लेकर कॉल रिसीव की। मोइस, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि तुम हमारे निकाह के दिन मुझे एक गज़ल सुनाओगे? बीनिश ने उसके कंधे पर सर रख कर कहा। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे, मोइज़ ने इकरार किया। हाँ तो सुनाओ ना जल्दी से फिर। उसके कहने पर उसने सामने देखा, जहाँ एक ठेले के पीछे तकी और अजलान अपने हाथ में एक छोटा सा वाइट बोर्ड और मार्कर लिए खड़े थे। उसके इशारे पर उन्होंने एक शेर बोर्ड पर लिखकर उसके सामने की, जिसे देखकर उसने पढ़ना शुरू किया। मैं ख्याल हूँ लारेब का, मुझे सोचती हना है। सरे आए ना मेरी माहम है, पुशे आए ना फातिमा है। मैं नायाब की दस्ते तलब में हूँ, तो सनम की हरफ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ बेनिश का, मुझे मांगती मनाहिल है। वो बार बार उसे बोर्ड पर लिख लिख कर दिखा रहे थे, जबकि उसके पढ़ने पर सामने बैठी बेनिश का चेहरा धुआ धुआ हो गया था। बताओ फिर कैसी लगी गज़ल? मोइज़ ने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए पूछा। ये गज़ल थी या तुमने मेरा मजाक उड़ाया है? हाँ, बीनिश ने सदमे से कहा। वॉट, ये क्या कह रही हो तुम? ये गज़ल नहीं थी क्या? अब की बार झटका लगने की बारी मोइज़ की थी। उसने पीछे देखा, जहाँ से अब वो दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सर पर से सींग। उसने जी भर के दोनों को गालियों से नवाजा, फिर भागता हुआ बीनिश के पीछे गया, जो लंबे लंबे टक भरती आगे की तरफ जा रही थी। बीनिश रुको यार, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, जो किसी के सुनने के मूड में नहीं थी। यार आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़। वो आखिरकार उसके ताक़ुब में कामयाब हो गया था। उसके पास पहुंचकर उसने एक हाथ से कान पकड़े और दूसरे से उसका हाथ थामकर वो नीचे रेत पर ही दो जानों बैठ गया था। थोड़ी देर उसकी आंखों में देखने के बाद वो कुछ कहना शुरू हुआ। ये शाम के साए, फिर रात का मंज़र, समंदर की लहरें, मैं और तुम। ये रेत सुनहरी और शहर कराची, समंदर की लहरें, मैं और तुम। ये बरसात का मौसम, वो मिट्टी की खुशबू, समंदर की लहरें, मैं और तुम। ये पैरों के छापे, एक दूजे के हाथ थामे, समंदर की लहरें, मैं और तुम। कहने के बाद उसने अपना कान छोड़कर कुर्ते की जेब से एक मखमली केस निकालकर उसके सामने किया, जबकि दूसरे हाथ से अभी भी बीनिश का दायां हाथ थाम रखा था। मुझे पता है ये बहुत ही बेकार शायरी थी, लेकिन यकीन करो, अगर तुम सिखाओगी तो रोज़ कोई ना कोई गज़ल सुनाया करूँगा, कसम से। वो कहते हुए केस खोलकर उसमें से एक नाजुक सी ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई में पहना गया था, जबकि बीनिश, जो कब से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़े खड़ी थी, उसके लहजे में अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर उसकी नाराज़गी झाग की तरह बैठ गई थी। आइंदा कभी मेरे सामने किसी दूसरी लड़की का नाम लिया ना, तो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहोगे। बीनिश ने अपना हाथ खींचकर उसे भी नीचे से उठाया था। यार, अब तो मेरे बाप दादा की तौबा जो मैंने अपनी बीवी का भी नाम लिया तो। उसने बीनिश को चिढ़ाने के लिए कहा। फिर जब उसने गुस्से से मोइस को देखा तो उसने हंसते हुए बीनिश को अपने साथ लगाया था। जवाबन वो भी सर झटक कर मुस्कुरा दी। वो अभी लाउंज में बैठी थी जब वो अजलान के साथ बातें करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो उसे देखकर एक लम्हे रुकी, फिर दोनों के पास पहुंचकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ थे तुम दोनों? वफ़ा ने
جانچتی نظروں سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام۔ تقی جواب دے کر بظاہر موبائل پر مصروف ہو گیا، جبکہ کان تو وفا اور اذلان کی طرف ہی تھے۔ یار بس ایک کام یاد آ گیا تھا تو وہی کرنے گئے تھے، 1 منٹ میں ذرا آتا ہوں۔ اذلان جواب دے کر موبائل پر کچھ ڈائل کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیسے ہو تقی؟ اس نے جب سے لاتعلق کھڑے تقی سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ فائن، تم کیسی ہو وفا؟ وفا کو لگا کہ وہ مجبوری میں وہاں کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ جاتا، وفا خود ہی اس سے معذرت کرتی زینہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔